أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سقبت سكسن الله دي بروغرام تكن ينتم من مؤمنات كني محضرين. سلام عليكم عرزبت. الحمد لله من يران ينصر چيك خدا صحت سلامت جخسي دی توفیق پونا دی سعادت پونا تا شزده باسون کی ماه مبارک رمضان الزاو نگن یران نیم بویا روبرو سون دی کا خدا لا لاغ لاغ شکر بد. و دولا دفتر مبلغین حوزه علمیه اثنا عشریه واحد مشهد مقدسی استروليكا ماه مبارک رمضانی مسائل کن سوال جوابی زسته کا کره پروگرام پو دیرین شروع باید پی و چانلا توفیق شزده باس انشاءاللہ دی پروگرامی سلسلہ پو ماہ مبارک رمضانی آخر سقپالو شاین انشاءاللہ ینتا مومن مؤمنات کنی کنا التماس پو دیاو ان دی پروگرام کنی کنا ینتس تسے دونی کنا استفادہ بسے ینتی مسائل کن ینتی جانکارینا ینتی شس کنی انو ینتس اضافہ چچو دوگ چانا دریسی دی پروگرام پہ انو ناس مہمان خصوصی جناب حجت الاسلام والمسلمین آبائی الشیخ حسن مقدس فیاپولا دعوت تاسد خوی فیاپوز کری اوقات کنن وقت فین سے دی پروگرام پیانو نچی سپرے کا لبیک زرے دی برنامه پیانو یون خان سوسین لہذا غاسنن لا شیخ فیاپولا سلام عرض بیت ودون یران لا تشکر عرض بیت کی یرز نچی سپراونی کا لبیک زرے یا یران دی پروگرام پیانو یونس بھی یران لا بہت بہت شکریہ زرے چانا دی پروگرام پیانو دت سکینگ اچھی ناظرین کن مومنین کن لا ماہ مبارک رمضانی مختلف مسائل سوال جوابی زوستے کا جو سے انشاءاللہ پیش بچائیں چانا درین یری خدمت لنگ سوال چکا چکرے ماہ مبارک رمضانی ناچن نا یری خدمت لیوں سین انشاءاللہ اولین سوال پو یری کنا دوین کی سفر اختیاری چیزر چلین دقسا ماہ مبارک رمضان لیونا رمضان روزا پو واجبین ہر مکلف دک پروشین چانا آیا دنین چاینا گا مکلف چی گا شخص چی روزی شی دیانا شربت پیمینا سفر بو کھس چانا آدونی باریانو یرس وچی دی مومنین کلا تفصیل چی بیان بارو سمربانی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صعب سسنا الله ينتانجي بروغرام تكان أزل من خدمتنا. السلام عليكم ودنا يري خدمتنا سلام أرشد ودجكي جي برنامج ودعوات تاسبين طالب بوت شكريا إن شاء الله وداس توفيقات كون إضافة بشك رب العالمین اللہ لمن یرس شکر بد کی بعد میں نران صحت سلامت عافیت نگم بجف سے کھری خدمت نیم تلزاو نعتان تھپ پن نصیب نتان لتانس وگی خدمت ینزین وغان نران روزہ دک رب العالمین از توفیق تاس پداو ان متعلق في درگاہ لاک لگان یرس شکر باوشین ودنا فدوان متعلق في درگاہ دعانا دعا پانگیو ان کینگان نران انشاءاللہ صحت سلامت عافیت نگم بجف سے بہترین انداز کا گی خدمت انزے کننگان ایرست دنیا نا اوغان اسکوین بارنگان ایرست استفادہ و فائدہ حاصل ہو بخشش دچی کہ مسئلہ پو کیوں ان کی آیا ماہ مبارک رمضان انو روزہ دوسنا مسافرات باگیاں تیامت خود مسافرات بچس بقرآن چین درے نا ماہ مبارک رمضان انو روزہ دوسنا آیا ما سفر باگیاں تیامت سوال چیزیں کیوں ان چار فقاق ونس کسال مرد خود مسافرات بعد پو مشکل میں جائز دین درے نتی بعض ذہن گیوت کہ مثلا روزہ دوکسنا یا روزے حالات نو یا روزہ مدوک پا شربت پمینا سفر پو ینجمین زربگی سوال پیو چانا فقہا پونس قسملت خود روزے حالات نو فی نفسی سفر بات پولچا مشکل میں دیگر جنی سفر نو روزہ مدوک پا یا روزے کا نا شربت پمینا سفر برچی نزا پر فقہا پونس قسملت رهبری فیاپل کسان منت خود روزه حالات و سفر باید پو جایز این لیکن بهترین دیالبین که سفر می باید پو
مگر اینکه ده سفر پو یک مسافر سی دکتر یا نه ده سفر پو ضروری که تو جزناری نه چه مشکل می عید الله سیستانی که اپوز کسال مولد روزی حالت مسافرت باید پو کراحت نمکروی لیکن ولو اینکه ده سفر پو روزا مدوب پا شورت و دیک مینا تو این ناچین که سفر پو کراحت مکروی لیکن یا لشی مینا ضروری لشود نریک یا حد نه عمره که تو جزناری نه مشکل مت عید الله مکرین که اپوز کسال مولد خود سفر باید پو روزا دوسه مشکل مت لیکن جیچی که تو روزا مدوفا nga roze cha pachet zara shor ka sundas narik na dun chi ne zamana pe safar pu yo makruhi بخشی جو مهربانی شکریہ. نیسر سی سوال پدو این کی مسافر چیک روزا دکس مسافر قبل از ظهر پیشین دون لاکو کری کالمان ابنا یا مثال دقصا کشمیر نا تکرگی لزر روزا دکسه این خود موتوک سفر باز پیشین دون لاکو کرگی لب اده شخص پر روزا پو جیجا چین ودون اده جریانو لب تو کی گود مثال جخشو دک پیکوس قصد بسیار اده جریانو کو پیشین دون لاکو طلبنا ده مسافر پر روزا حکم پو جیجا چین ye foqa kun kasan mul agar musafir fi dare kargil safar basyot khachulla de khachulla koyun sana peshin basik dono ko kori yul pene yade malse kagale ki wo jamas chude ka duk pot peniyat basyot jasnaring na rahbari fi aposes kasan mulet agar ka to poz roza batil ban in me pip chishi malla mahum yodna dare khachulla safar basin de safar peno kos jang زازر به توم تكون من لما يكون سيد ودنا جوزز لبقية باتلين نوتبي سيزات كن من لما يكون ماري يلبينو زهر بس الدون لك تنف نريك فدواب ورحبيرين كي بايات ودجا بينو رزاد بوشين أما آيات الله سيستاني في أفوسيس كسال مولد احتياطي واجب بجوين كي ودجا بينو رزاد بوشين ودونا جيو رزاد بدوك بنا ين رجاب نقل ين قزاد بود بزرورت ميت ين رزاد كافيين بخشی جو مهربانی تا جو سون پیشین دون لکو کری ناپن کامال نه کری شهر پهن لبنا کری یول پهن لبنا کتو لیکن دقسا مسافر چیو روزا دون سنه کو پیشین ریاب نکو کری یول پهن کتو لبنا دی مسافر پر روزا پوی بارانو پیرس تفصیل چی بند دونا مسافر پو سفر سون در پیشین با ما دستنه پو سفر یود پین پیشین رگالی نکو زهر ریاب نه یول پکتو لبس نارینا یاد من سفر کو جگما پو چو دوك بقت بنيات بسينا تمام مراجع كون كسان ورد ودي جاف في روزا باتلين كون روزا بين جميل باتل زبنه روزا بين جميل آية الله سيسني في أفوز كسان ملك احتياط واجب كي روزا باتلين ودي جاف روزا في قضاء بكوي كفوسين ودي جاف بنيان كون روزا بين جميل بخشی جو مهربانی شکریہ. آخری سوال پہ انشاءاللہ دی پروگرام پہ آخری سوال پہ دین کی گا سوچی روزا دک سے پیشین ریابنا یعنی بعد الظهر سفر بانگن چی نیامن اده کوی روزه باریم تعطسنا لا أرز بزي روزي حالتين ومسافرات فانا بانس حد زناتس ما ني كراهاتي لكن جني چیز پیشی ریابنا که تو سفر که تو بزدستارنا خی روزا پچی نزمنا تمام فپا کن کسان ملتگاه ملسا چی میرالا سفر لگا تو شجینا ماه مبارک رمضان و اگر که تو ظهر ریابنا پیشی نزالا که تو کو سفر بزدستارنا ودي جميع روزا پو تمام مراجع کن نظر لو صحیح. بخشی جو مهربانی شکریہ. انشاءاللہ تمام مومن مومنات کن ینتی معذر یان سرچک اطلاع پو دی پروگرامی دی برنامه پو دی پروگرام پو انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان آخر صفحہ جاری نشین دفتر مبلغین حوزه علمیه اثنا عشریه واحد مشهد مقدسی استرالیا انشاءاللہ درین سی پروگرام پو دکا چومسین نلا رخصت شزده باشید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.